खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से। शाबक चानियों की रिपोर्ट के मुताबिक गांव हसन जमाली की रिहायशी ई सेक्शन थाने की पुलिस की तरफ से नौजवान आसिफ जमाली को गिरफ्तार करने वाले अमल के खिलाफ उसके भाई शहबाज जमाली वकार जमाली ने नवाबशाह प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि 5 दिन पहले ई सेक्शन थाने की पुलिस हमारे भाई आसिफ जमाली को बिला जवाज़ गिरफ्तार करके गुम कर दिया और अभी उनको जाहिर नहीं किया जा रहा, जो कि हम गरीबों से नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि हमें खौफ है कि कहीं हमारे भाई को झूठे पुलिस मुकाबले में फुल फ्राई या हाफ फ्राई ना कर दें। मज़ीद कहा कि हमारे भाई आसिफ जमाली पर कोई केस है तो उनको कानून के मुताबिक ज़ाहिर करके अदालत में पेश किया जाए। मुतालबा किया कि इस सेक्शन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे भाई को ज़ाहिर किया जाए, वरना दूसरी सूरत में सख्त एहतजाज किया जाएगा। अञा ज़ाहिर नथी करे। पुलिस सेक्शन जी हद मां खजो आहे। अलाह जे नाले आहे चौराहे का। ॻोठ हसन जमाली का आया हूँ। हाँ न खणी हितां शहर में विया असीं कमकार सां आया हुआसीं। आसिफ अली नौजवान आहे सर। मीर खान जमाली। ये मेरे दुकान आहे ॻोठ स्टाफ ते खंडू स्टाफ ते दुकान आहे मेरे परचिन जो। मेहरान गाड़ी आहे, नंबर अथसि BLC 932। नई गाड़ी 17 मॉडल आहे, वाइट कलर में आहे। कोई थाने ते न आहे। असांखे गाड़ी भी खपे, असांखे भाउ भी खपे, ज़ाहिर करे पुलिस। एक और खबर है रहीम यार खान से। सरदार जामनब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा ने सब्जी फलों की मंडी का दौरा किया। मार्केट कमेटी हुकाम अंजुमन आरतियां के अहदेदारान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने थोक के लिए मंडी में दस्तयाब फलों और सब्जियों के मयार की भी जांच की। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी फल मंडी में आए खरीदारों और फरोख्त कंदगान से बातचीत की। मार्केट कमेटी हुकाम बाज़ारों में रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। मार्केट कमेटी के हुकाम बोली के बाद फौरी तौर पर कीमतों की फ़हरिस्तों के अजरा को यकीनी बनाएं। सब्जी फल मंडी में अजनास की मुकर्रर करदा कीमतों से ज़ायद आम मार्केट में फ़रोख्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ज़िले इंतज़ामिया रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर काबू पाने में संजीदा हैं। डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा मुल्क में बारिशों और सैलाब के बायस सब्जी की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। आड़ती अहदेदारान शहरात की बंदिश के बायस प्याज और टमाटर की किल्लत है। बलोचिस्तान से सैलाब सप्लाई नहीं आ रही। रुख करते हैं तहसील कोट झुट्टा का। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मरीद हुसैन तालपुर, गुलाम फरीद तालपुर, अब्दुल रशीद तालपुर के वालिद सीनियर सहाफ़ी फ़हीम फरीद खान तालपुर के दादा डॉक्टर नज़र हुसैन तालपुर के मामू को कोड़ा खान तालपुर गुज़श्ता रोज़ क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। उनके इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी 8 बजे उनके आबाई बस्ती अता मोहम्मद खान तालपुर में अदा की गई। कारी मोहम्मद जमील लुंड ने खिताब किया। मरहूम कोड़ा खान के बेटे गुलाम फरीद तालपुर, डॉक्टर मरीद हुसैन तालपुर, अब्दुल रशीद तालपुर की दस्तारबंदी रहमतुल्लाह खान मज़रानी, मोहम्मद बख्श खान तालपुर, हाजी अल्लाह बख्श तालपुर ने करवाई। कुरान खानी में सियासी मिर्ज़ुल्फ़कार तालपुर, अब्दुल सत्तार कलोई, जुमा खान जोगियानी, शाहनवाज हमदानी, गुलाम सरवर खान खदड़, गुलाम सरवर खान खरड़, गुलाम मुस्तफ़ा डड्डा, गुलाम फरीद हजाना, इकबाल खान बुज़दार, नवाब खान चांडी और रहीम खान और दीगर भी शामिल थे। आखिर में मरहूम के लिए खसूसी दुआ की गई और मग़फ़िरत के लिए अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मरहूम कोड़ा खान को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। कामुकी के इलाका कोट खम्योनल में दोहरे कत्ल की वारदात में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वहांडू के इलाका कोट खियोनमल डेरा जम्मू वाला के रिहायशी 2 भाई 45 साला फयाज और 50 साला एजाज करियाने की दुकान में बैठे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों भाई शदीद जख्मी हुए। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला रेफर कर दिया, जहाँ पर वो दम तोड़ गए। इत्तला मिलने पर SHP सदर गुजरांवाला वकार अजीम, ASP अवैस अली खान और SHO वहांडू सैफुल्लाह विर्क ने नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि हमलावर फरार हैं। चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल की तहसील जो असैदन शाह में पाक फौज के हक में शराजी मीडिया हाउस के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया, जो इमाम
بارگاہ کھیوڑا روڈ سے شروع ہو کر مین ڈولوال چوک تک نکالی گئی، جس میں سیاسی سماجی شخصیات چیئرمین حاجی ملک مختار، رہنما پی ٹی آئی خان لیاقت خان، تصور شہراز اظہر شہزاد چودھری، ازادار سید سجاد منان رشید، راجہ حماد حاجی ملک صفدر، ملک وقاص اشرف، ملک رفاقت مالی، حارث منیر چودھری، بشیر گجر، ملک مزمل اصغر چودھری، سجاد، ملک فیاض سمیت سول سوسائٹی کثیر التعداد میں شرکت ہوئی، جنہوں نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے لکھے نعروں کے پلے کارڈز، بینرز اور پیلافیکس اٹھا رکھے تھے۔ پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی کی، جن کے نعروں سے شہر گونج اٹھا۔ شہریوں کی جانب سے جگہ جگہ ریلی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اس موقع پر مقررین کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پوری پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، عوام پر ہر مشکل گھڑی میں فوج کے ساتھ ہے۔ سرحدوں پر ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے سخت گرمی اور سردی میں فرائض سر انجام دینے والے پاک فوج کے جوان ہمارے سر کا تاج ہیں۔ پاک فوج نے ہمیشہ ملکی سرحدوں کے ساتھ ساتھ قوم پر آئی آفات میں بھی ساتھ دیا، جبکہ ملک کی سلامتی اور صد مختاری میں بھی پاک فوج نے کردار ادا کیا۔ کورونا، سیلاب یا کوئی بھی قدرتی آفات ہو، فوج جوان فرنٹ پیج پر نظر آتے ہیں۔ گوشرا میں ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کے حکم پر ایس ایچ او تھانہ سٹی گوشرا چودھری حاکم علی کا اپنی ٹیم کے ہمراہ فحاشی کے اڈوں پر چھاپا، مالکان سمیت لڑکے اور لڑکیاں رنگ رلیاں مناتے گرفتار، مقدمہ درج۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کے حکم پر جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ڈی ایس پی گوجرا احمد یار ترہانہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی گوشرا چودھری حاکم علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فحاشی کے اڈوں پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے دیگر لڑکے اور لڑکیاں گرفتار کر لی۔ دونوں اڈوں کے مالکان کے خلاف بھی الگ الگ مقدمے درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تھانہ سٹی گوشرا کے ایس ایچ او چودھری حاکم علی نے کہا کہ گوشرا میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کوئی جگہ نہیں اور ان کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیے ہیں، سارے جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے کاموکی سے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق چوکی انچارج راجہ بھلا کی کارروائی، شراب سپلائی کرنے والے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار، 36 بوتلیں ولائتی شراب برآمد کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ مصطفیٰ آباد ڈیرہ بابو انا کا رہائشی بدنام زمانہ وقار مسیح 2 کانٹوں کے اندر شراب کی بوتلیں رکھ کر سپلائی دینے کے لیے جا رہا تھا۔ ڈیرہ بابو آنا سٹاپ پر کھڑا تھا کہ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او صدر عمران نسیم بٹ کی ہدایت پر چوکی انچارج چوکی راجہ بھلا رانا محمد سرور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش وقار مسیح کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے 36 بوتلیں ولائتی شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ چوکی انچارج رانا محمد سرور نے بتایا کہ ملزم شراب مختلف جگہوں پر فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او عمران نسیم بٹ کی قیادت میں اپنے علاقے سے منشیات فروشی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق آرٹ کونسل مری آخری جشن آزادی تقریبات کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم ایس ٹی ایچ کیو مری ڈاکٹر عبدالاسلام عباسی تھے۔ تقریب میں ایم سی مڈل اسکول مری، دی ایجوکیٹر مری، دار ارقم اسکول، سنی بینک، دی نیو ایگل اسکول اور اس کے علاوہ مری کے مختلف اسکولز کے بچوں نے پرفارم کیا۔ پروگرام میں ملک کی ثقافت پر ٹیبلو پیش کیے۔ اس کے علاوہ پاک آرمی، پاک نیوی، ایئر فورس پر بھی بچوں نے پرفارمنس اور فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر اسکول ٹیچر اور آرٹ کونسل میں آئے ہوئے مہمانوں نے بچوں کو خوب داد دی اور ان کے فن پر حوصلہ افزائی کی۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر عبدالاسلام عباسی نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ بچوں کو تعلیم، ٹیچر اور والدین کے حوالے سے مثبت لیکچر دیا۔ اسکول کے بچوں میں ٹرافیز تقسیم کی گئی۔ آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر عبدالشکور نے اسکول کے اساتذہ عبدالاسلام عباسی، میڈیا نمائندگان اور آنے والے دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سبی سے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے شہر سبی پر سید نور احمد شاہ خجر کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی کیمپ کا انعقاد۔ امدادی کیمپ میں ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سبی واحد شریف عمرانی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وحید شریف عمرانی کی جانب سے امدادی کیمپ میں رقم عطیہ کیا گیا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سید نور احمد شاہ خجر کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جو کیمپ لگایا گیا ایک بہترین اقدام ہے۔ عوام سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیمپ میں اپنے دل کھول کر عطیات جمع کروائیں۔ سیلاب زدگان کی مدد کا کار خیر ہے اور مخیر حضرات مدد کے لیے آگے آئیں۔ سیلاب متاثرین مشکل کا شکار ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے گورنر ہاؤس کے بالکل سامنے امدادی کیمپ ہم نے لگایا ہے۔ ہمارے سارے سبی کے اس میں لوگ ہیں، دوست ہیں، تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں تمام دوستوں سے کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں، ہم یہاں پہ کھانا پہنچا کے جائیں، یہاں پہ دیگیں پہنچا کے جائیں۔ اور اس کے بعد جو بولان سے اس طرف کچھی جو بولاچی کا علاقہ ہے، جو کچھ والاری ہے، لہڑی ہے، ملگشکوری ہے، تلی ہے،
इससे आप अगर आप उठाते जाएं तो ये जाफराबाद और नसीराबाद तक इसकी बहुत सारे नुकसान हुए हैं। घर के घर तबाह हो गए हैं, लोगों के पास खाने पीने की कोई अशिया नहीं, लोगों के पास एक खुश्क लैंड नहीं, ड्राई लैंड नहीं कि वो वहाँ पे कुछ दिन गुजार सके। तो हमने तकरीबन कोई 15 से 20 दिन से मुख्तलिफ सिब्बी के सोशल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने एक प्रोग्राम हम शुरू किया, सोशल मीडिया के तवज्जुह से लोगों को आगाह किया कि हमारे इलाके में इस किस्म की पोजीशन है। तो उन दोस्तों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। एक और खबर है सिब्बी से। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुगल कौमी इत्तेहाद सिब्बी बलोचिस्तान की जानिब से लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में हज़ारों मरीजों का इलाज किया गया, मुफ्त अद्वियात दी गई। इस मौके पर खसूसी और भरपूर तावन ब्रिगेडियर हाफिज शाहिद नदीम लाशारी, सेक्टर कमांडर STF बलोचिस्तान और 77 विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज फुरकान अहमद ने खसूसी तावन किया। फ्री मेडिकल कैंप में मुगल कौमी इत्तेहाद के डिप्टी सेक्रेटरी नदीम बाहर, मुगल कबाइली उमायदीन मलिक बलोच खान, वडेरा पीर जानमरी, अदा दुरानी खान, सलाजी डॉक्टर, पैरामेडिक्स और PPHI के डॉक्टर्स ने शिरकत की, जिसमें मर्द 181, खवातीन 35 और छोटे बच्चे 47, टोटल 263 OPDs की गाइस। मौके पर FC बलोचिस्तान के नौजवानों ने सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया फ्राहम की। सैलाब मुतासरीन ने फ्री मेडिकल और कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। सैलाब मुतासरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरवत सईद ने कहा कि लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाना मुआशरे में मुस्बत इक़दार के फ़रोग और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में बुनियादी अहमियत का हामिल है, जिसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियों को बिला इम्तियाज तालीम हासिल करने के मौके फ्राहम किए जाएँ। उन्होंने ये बात डिविजनल पब्लिक स्कूल चीचावतनी कैंपस के गर्ल्स सेक्शन में इजाफी अकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह करते हुए कही, जो 2 करोड़ 65 लाख रुपए की खती रकम से मुकम्मल हुआ। ब्लॉक में 11 क्लासरूम्स और 2 साइंस लेबॉर्ट्रीज तमीर की गई। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन कारमानी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हबीब जलानी वैंस, चीचावतनी कैंपस के वाइस प्रिंसिपल रिजवान मुदस्सर और बोर्ड मेंबरान प्रोफेसर कमरुज़्ज़मान खान, चौधरी सुल्तान महमूद और सैयद इफ्तिकार हुसैन शाह, बरसर काशिफ सतार ने भी शिरकत। कमिश्नर ने DPS के तलीमी मयार को सराहा और कहा कि मयारी तलीमी इदारे बच्चों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उस्ताज़ा को चाहिए कि वो तलबा और तालिबात की तलीम के साथ साथ उनकी किरदार साजी पर भी पूरी तवज्जो दें। इससे पहले प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन कारमानी में चीचावतनी कैंपस के निसाबी हम नसाबी सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि साहिवाल बोर्ड के ज़ेर तमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में हमेशा इदारे के तलबा तालिबात नुमायाँ पोजीशन हासिल की हैं। कहा कि इस वक्त स्कूल में 1384 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं, जबकि उस्ताज़ा की तादाद 68 है। तलबात के लिए इजाफी ब्लॉक की तामीर से मजीद बच्चियों को दाखिला मिल सकेगा। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ ज़ुहैब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में हालिया होने वाली बारिशों से बहावलपुर तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेंट्री अमला मुतहर्रिक, शहर भर में सीवरेज का पानी निकाल कर रोड्स को साफ कर दिया गया और आने वाली बारिश के लिए भी तैयारी मुकम्मल। हरुणाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस रास्ते बंद होने की वजह से हरुणाबाद सब्जी मंडी में मुअत्तल। सब्जियों की सप्लाई बंद होने से सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लूट मार माफिया भी सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान समेत मुतल्लिका हुकाम मसनूई महंगाई और माफिया को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस रास्ते बंद होने की वजह से हरुणाबाद की सब्जी मंडी में सब्जियों की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सप्लाई बंद होने से सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, आवाम की पहुंच से दूर हो गई। सदर सब्जी मंडी एसोसिएशन का कहना है कि हरुणाबाद में काश्त की गई सब्जियां बारिश के बायस मुतासिर हुई, जबकि दूसरे शहरों से आने वाली सप्लाई रास्ता बंद होने के बायस मुअत्तल हो गई, जिसके बायस कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। प्याज 250 रुपये किलो, आलू 150 रुपये किलो और टमाटर 300 रुपये किलो तक जा पहुंचा, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जुल्म की इंतहा के है कि ऐसे में नाजायज़ मुनाफाखोर भी माफिया की शक्ल में मसनूई महंगाई का बायस है। ऐसे में अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ, अवाम को उनके रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। एक और खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग सलाह मुतासरीन की अमदाद के सिलसिले में रिहाइशगाह मलिक नदीम कामरान, साबिक सूबाई वज़ीर MPA पीरज़दा इमरान शाह, MNA राव नज़र फरीद, ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहिवाल IZ भट्टी, सदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जनरल सेक्रेटरी मियां नवीद मुश्ताक फरिश्ता, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हजरा तावर, जिला साहिवाल के तमाम ज़ैली विंग के सदर और जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की।
فیصلہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون صاحبال وزیر اعظم پاکستان ریلیف فنڈ میں سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ اس سلسلے میں مشن چوک میں پاکستان کے مسلم لیگ نون ضلع صاحبال کی طرف سے ایک کیمپ بھی لگایا گیا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام قائدین اور کارکنان اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔